देखु पुलिस कमिशनर एस देवदत्त सिंह जहाँ सूचना देउथिले गणमाध्यम सामना को कि जो नेपाली छात्र जो मृत्यु होती डेड बॉडी को एम्स को शिफ्ट करा जाउची शिफ्ट करि सारिबा परे से गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देइछंती तार अध घंटा पूर्वरु मृत छात्री मर शरीर को आणिकी एम्स रही मोर्चर रे रखा जाइछि। मोर सहकर्मी ओमकार आपण को सीधा सड़क चित्र देखाउछंती এই जो मु रही এইটা হচ্ছে সেই মর্চরি এই মর্চরি नेपाली छात्री प्रिसा साहा मृत शरीर को ये रखा जाइए आसंता काली पोस्टमार्टम हम देखिपे दुई जन पुलिस कर्मचारी अच्छा जी कि इन्फोसिटी थाना आसी जड़े हाबिलदार अच्छा जड़े कनेस्टेबल लेडी कनेस्टेबल अच्छा जड़े हाबिलदार अच्छा एवं सहित चंदनगिरी जी रही सब इन्स्पेक्टर सीए एस्कॉर्ट करके आनी एवं संपृक्त किम्स हॉस्पिटल रो आंबुलांस रे प्रिसा साहा मृत शरीर यही हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल रो यही मर्चरी को अणा जाइथिला एवं एठी 10:30 पहुंचीला एठी जेतेबेले मृत शरीर पहुंचीला ता परे जाई कि पुलिस कमिशनर गणमाध्यम को सूचना देइछंती जे जे प्रिसा साहा मृत शरीर को एम्स को स्थानांतरित करा जिवो काहेकि पुलिस मध्य किछि समय पई बा पुलिस मध्य किट रो सपक्ष रे यही भली काम करिछि जेहेतु गणमाध्यम एठी पहुंचबे अनेक प्रश्न पचारिबे सेहितिपई एहाकू लुचेई रखिया पई बा चापी देबा पई किछि मात्रा रे प्रचेष्टा करा जाइछि जा फल कि किट्रु मृत छात्री प्रिसा साहा मृत शरीर आसिकी एम्स रे पहुंची गला कौन सी गणमाध्यम जानी पारले नहीं बा कौन सी गणमाध्यम को सूचना दिगला नहीं किंतु सेठू 10टारू बाहर की 10:30 सुधा आसिकी एई मर्चरी रे पहुंचला सील करागला एवं सब इन्स्पेक्टर चंदनगिरी मध्य एठू निज थाना को फेरी जाइछंती एवं एठी जो देखुछंती जने लेडी कनेस्टेबल निरुपमा प्रधान एवं आउ जड़े हाबिलदार रही निराकार खटुआ ये राति सारा ड्यूटी करेंगे ये मर्चरी सामने माने जगिकी रहिबे जेहेतु मृत शरीर रही प्रिसा साहा ये मृत शरीर रही एवं से थानार कर्मचारी पुलिस कर्मचारी आसछंती निराकार बाबू केतबेले नहीं कि आसिले डेड बॉडी 10:30 किए आसते आपण कहवा अनुसार आमर से सब इन्स्पेक्टर चंदनगिरी सर एवं मु आसी एवं मोर सहकर्मी जड़े डबल सी डेड बॉडी कोठू नहीं आसिले किम्स आउ के जिला प्रशासन रो की अधिकारी थिले कि आ चिनी नै से मानको आस्तिले किंतु केते जन खंड अफसर आस्तिले प्राय 10-12 जन कि 15 पाखे आस्तिले 12-15 जन खंड आस्तिले माने एटी आपण पहुंचले 10:30 रे आज्ञा सेटू किटू केतल बाहरले से 10टा किटू 10टा बेले बाहरले आज्ञा के अधिकारी माने आस्तिले किछि चिन्ह ना मते समझ जानि कमिशनरेट पुलिस रु डीसीपी ऑफिस रु की अधिकारी पुलिस अधिकारी आमर सेमती आसते जदि आमर पूर्वतन एसीपी साहब आसते से किट रे अछन ना एबे से किट रे नहांती से कैपिटल से आमर पूर्वतन एसीपी पूर्व जे थिले विश्व सर से थिले जी इंटेलिजेंस सब आसते इंटेलिजेंस तरफ आसते आम थाना थाना किए आम थाना मैडम थे एसआई ममता सेठी थे आउ जन नुआ एसआई सम पानी एसआई थे मुझी से धरिक आसो एस्कॉर्ट करके आसो कौ आंबुलांस रे नहीं से किट आंबुलांस आज्ञा आज्ञा पहुंचा केते समय लागला अध घंटा पाखापाखि लगे 10टा पाखापाखि बाहरी 10:30 पहुँचल आपण मैंने राति सारा हाँ जगू आज्ञा सर रही अलर्ट रही ना खाया भी आईनी खाइबू देखिया चलीजु बिस्कुट बिस्कुट खाई रही कौन राति सारा कौन करूँ जहाँ भल मंद आउ व्यवस्था किसी ना आम छाड़ी जापरूनी बिस्कुट फिस्कुट खाई रही पानी फानी पीकी रही ये निराकार बाबू गोटे प्रश्न जो डेड बॉडी टी उद्धार कला भितर आपण कौन देखी झुलंत अवस्था देखी ना जो काट दिया जाता डेड बॉडी ना डेड बॉडी आम देखिलु बेड थिला धरी आम बेड रे पड़थला झुलंत अवस्था देखिलु नहीं एति आम जानि कि उठे के आनले से आमर जो माने किम्स रो जो स्टाफ आम सब प्रेजेंस थिलु उपस्थित आनी एम्बुलेंस रे रखिले आम धरी आसिलु सागे सागे से धरी माने बेड रू आनले आम्बुलेंस पुरे आम रही आम धरिक से आम्बुलेंस धरिक सागर धरिक आसलु
କାଜୁଆଲିଟିରୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆମେ। ଆପଣମାନେ କାଠମାଣ୍ଡୁ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନେଇକି ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କାଜୁଆଲିଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ନେଇକି ଆସିନା? ନା ନା ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ? ହଁ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ? ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରୁ ଆସିଲୁ। ଏମର୍ଜେନ୍ସିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଆଣିଲୁ। ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ କିଏ ନେଇଥିଲା କିଛି ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ନା ଜାଣିନୁ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବୁ ସାର୍ ମାନେ କହିବେ। ଆମେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରୁ ଆଣିଲେ? ଏମର୍ଜେନ୍ସିରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲେ। ଆମେ ସେଠି ଆମେ ବି ଥିଲୁ, ଆମ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଥିଲେ। ସେଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାକୁ ମୃତ ଶରୀର ଯାହା ବଡି ତାର ଶରୀରକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଖାଗଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ଆମେ ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ଆସିଲୁ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ, ଆମ ଥାନା ଗାଡ଼ିରେ। ହଷ୍ଟେଲରୁ ହସ୍ପିଟାଲ କିଏ ନେଲେ ଆପଣମାନେ ନା ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆପଣ ଖବର ପାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଡେଡ୍ ବଡି ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ? ସେଇ 10ଟା ପାଖାପାଖି ବାହାରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି 10:30ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମର୍ଚରେ ରଖାହେଲା କିଏ କିଏ ଥିଲେ, କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ପଢ଼ା ହେଲା? ସେଇ ଆମର ସେ ସାର୍ ଥିଲେ, ଆମର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚନ୍ଦନଗିରି ସାର୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି, ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଆମର ଡବଲ ସି ଦିରୁ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ଆଉ କିଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମର୍ଚୁର ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଥିଲେ। ଆଉ କିଟ୍ ଆଉ କିମ୍ସରୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? କିଟ୍ ଆଉ କିମ୍ସରେ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ଆସିଥିଲେ? ନା ନା କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ନା ନା କିଏ ଆସ। ଦିଦି ଆପଣ କ'ଣ ଏକା ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ଲେଡି? ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଆସିଲୁ ଆଉ। ସେଇଠି ତ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲୁ। ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ କହିଲେ ଆସ ଜଲ୍ଦି। ଥାନାରେ ଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି, ଛକରେ ଥିଲି, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମଦ କାଉଣ୍ଟରରେ ଥିଲି, ମଦ କାଉଣ୍ଟରରେ ଥିଲି ସେଠି ଆମର। ଏ ଯୋଉ କିଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ ପାଖରେ ଥିଲେ? ହୁଁ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଥିଲେ? ତାପରେ ଡାକରା ଆସିଲା? ଡାକିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଡେଡ୍ ବଡି କି ସେଇ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଥିଲା ତ ସାର୍ ମାନେ ଥିଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ ବସ ବୋଲି ଆମେ ବସିଲୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ PCR ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଥାନା ଗାଡ଼ିରେ ନା। ଥାନା ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆସିଲେ? ମାନେ ଆପଣ ବି ସେଠି? ନା ନା ମୁଁ ଥିଲି ଥାନା ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ ଥିଲି। ଥାନା ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ଆମ ଥାନା ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଥିଲି। ମୁଁ ଥିଲି, ସେ ସେଠି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ, ଆମର ସେ ନିରୁ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ମୁଁ ଥିଲି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ିରେ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଡେଡ୍ ବଡି ଥିଲା ଆଉ। ଆଜି ରାତି ସାରା ଏଠି ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାରୁ 2 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ହାବିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାତି ସାରା ଏମାନେ ଜଗିବେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି। କିସ୍ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରିସା ସାହାଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତ ଶରୀର ଏଇ ମର୍ଚରୀରେ ରହିଛି। 10ଟାରୁ କିଟ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ 10:30 ସୁଦ୍ଧା ଏମ୍ସ ଏଇ ମର୍ଚରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ।